Istaqimu adrilu sufakum. Mari kita isi saf yang kosong terlebih dahulu, rapatkan dan luruskan saf yang tugas berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kan jadi masalah kita susul gitu kayak kita tarawih. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا
ألا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, bukan kebahagiaan yang membuat seseorang bersyukur, tapi bersyukur dengan situasi dan kondisi bagaimanapun, maka insya Allah tidak bahagia. Sepantasnya kita bersyukur kepada Allah dengan benar-benar syukur, karena syukur juga merupakan perwujudan penambahan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita bersyukur, maka semakin banyak pula Allah berikan kenikmatan. Dan kita berharap mudah-mudahan saum kita, sholat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, zakat kita, dan seluruh amal-amal sholat kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau lihat imam kok mirip kayak di Mekah ya. Sudah kawin belum? Belum kawin. Siapa tahu kalau mau menantu. Kita doakan mudah-mudahan imam kita sehat walafiat. Dan juga ini Dewan Kemakmurannya harus mensejahterakan dia, rumah dapat, kalau perlu diminyakan gitu kan, sudah di sini aja nggak mana. Oh pas lagi kenapa? Dia bisa mau cek, jadi imam balik cukup, dia tidak paksa mau cek gitu. Tapi insya Allah kita sejahtera ya.
Jawab kamu loh. Saya dikasih waktu 10 menit saya prolognya aja 15 menit belum materi, jadi mohon izin. Jawab kamu loh. Saya boleh jadi mungkin ada yang belum tahu. Saya mungkin 25 tahun yang lalu sering di sini. Waktu itu imamnya kalau yang kamu Barzani ya. Nah itu waktu masih beliau jadi bendara BWN, saya sering ngisi di sini. Nah ketika waktu di TVRI kita nggak boleh dijatah untuk makan aktif di TVRI, tidak boleh ikut organisasi sehingga kegiatan terawih saya off. Pernah suatu hari saya ngisi di Al-Amin Al-Amin Terawih, kemudian suaranya ini kayak apa yang di Belitung imamnya ini. Saya tanya, yang langsung, oh itu kata ulun ya? Oh di sana suara ini. Sorry, kita doakan mudah-mudahan Allah yang kami dapat tepatnya lain sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Alhamdulillah, Ramadan merupakan bulan turun Al-Quran dan banyak perasaan sudah menyampaikan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah soal turunnya itu banyak persisian, apakah di awal atau di pertengahan atau di akhir, wallahu a'lam. Tapi yang jelas Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Saya sering menyampaikan dan saya pernah mendengar ada seorang syekh Mesir, dia meneliti sehingga penelitian itu jadi kitab. Saya lupa nama kitabnya, maksudnya yang lupa, tapi substansinya penting. Dia meneliti hanya satu ayat saja, dan ini mungkin buat kita semua belajar Al-Quran. Dia hanya memahami tentang satu ayat saja, dan dia kemudian dia jadikan buku dari kitab kebenaran sendiri. Satu ayat saja. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Ini banyak para masyarakat bertanya, Allah yang tahu asli. Dzalikal kitab, ini kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam. Dia pasti hudan lil muttaqin, dia petunjuk. Nah, saya ingin meneliti, dia meneliti ayat ini berkaitan dengan sebelum Islam, sesudah Islam, bahkan sampai akhir. Itu diteliti ternyata sumber cerita. Makanya kalau kita renungkan satu kita tadi, satu ayat tadi, la raiba fi, di dalamnya tidak ada keraguan. Saya kasih contoh kecil saja. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar surah Al-Lahab. Kalau imam surah Al-Lahab hafal, mana hafal surah Al-Lahab. Surah ini menceritakan bahwa Allah telah mengutuk Abu Lahab. Abu Lahab itu tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab itu malihi, hartanya dikutuk, wa imra'atu, istrinya pun juga dikutuk. Allah menggambarkan tentang ayat ini, tentang Abu Lahab ini di dalam Al-Quran. Dia yang dikutuk, hartanya dikutuk, istrinya pun dikutuk. Bapak Ibu, ayat ini turun selama 10 tahun. Abu Lahab masih hidup, bahkan Abu Lahab kafir. Tapi Abu Lahab tidak beriman. Ayat itu mengatakan bahwa la raiba fihi, jelas Al-Quran tidak ada keraguan. Itu pasti. 10 tahun ayat ini turun, Abu Lahab tidak beriman. Andai kata sih, dia Abu Lahab keluar sama-sama di Darul Nahwa itu, di kumpulan orang-orang kafir Quraisy. Dia mengatakan, ya ahlul Makkah, ya ahlul Makkah, fa inni aslam. Sesungguhnya aku telah berislam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Lahab tidak usah sholat, tidak usah haji, tidak usah puasa, tidak usah berzakat. Maka Al-Quran ini dusta, Muhammad dusta. Abu Lahab beriman. Ternyata setelah 10 tahun ayat ini turun, Abu Lahab tidak beriman. Berarti la raiba fihi, di dalam Al-Quran ini tidak ada keras. Siapa nama Maismu? Siapa? Muhammad Bakri. Oh, yang lagunya Muhammad Fals bukan? Umar Bakri. Umar Bakri, Muhammad Bakri. Kayak guru Bang Abdullah yang digambut ya? Bakri. Nah, Ustaz Imam kita ini tentang ini
Dia cerita tentang Nabi bahwa Abi Audah ini ahli memanah. Dia kalau memanah dalam jarak 10 meter, kena apelnya. Dia mau apel dilempar, panah. Bahkan beliau itu, maksudnya menurut si Ahmad Bakri menceritakan tentang saya, bahkan kalau matanya ditutup, kemudian apelnya dilempar, dia panah kena. Ahli memanah. Kata si Ustaz Ahmad Bakri, dia boleh misalnya mau kampanyekan bahwa saya ini ahli memanah. Saya tanya, Ustaz, antum percaya kalau ahli mana? Oh, percaya Ustaz. Oke, sekarang antum berdiri 10 meter, anak taruh apel di kepala ente, kepala anak tutup, anak panah. Kira-kira gimana? Dia jawab, ya kalau kena apel, gua kena dari. Dulu. Al-Quran sudah bicara la riba fi, tapi ketika kita kena benturan masalah, kita ragu terhadap pesan-pesan Al-Quran. Oh, sudah pegang kan? Coba bayangkan, ayat ini turun selama 10 tahun, Abu Lahab pun hafal, Abu Jahal hafal, dan Abu Gosok yang lainnya pun hafal. Abu Lahab kamu benar. Lalu andai kata waktu itu Abu Lahabnya itu biasa saja, runtuh ayat Al-Quran. Ternyata Abu Lahab itu memang tak cocok dengan ayatnya. Saya kasih contoh satu tentang Al-Quran, satu ayat. Itu belum masuk sama ya, mohon maaf, itu masih prolog. Jadi belum masuk materi ini dulu. Itu masih prolog. Siapa yang sudah ngomong? Ini baru masuk, tapi ini kuat di mana? Belum. Gak apa-apa ya? Bayar utang 25 tahun. Al-Quran itu ibaratnya macam kayak berlian. Dia bisa lihat. Dan cahaya itu memancarkan ke beberapa sudut. Bapak Ibu, kalau kita melihat bangunan masjid ini ada kaca. Kalau pagi kena matahari, kira-kira cahaya masuk ke masjid, masuk terang ke dunia, ya kan? Kalau masuk, andai kata kaca itu tidak ada, terdinding, kira-kira cahaya itu masuk kan? Tidak masuk ya. Dan tetap ruangan gelap. Tapi cahaya itu membenturkan cahaya lain, sehingga ruangan jadi terang karena pentulan cahaya. Paham maksudnya? Kalau ada kaca masuk terang, tapi kalau di dinding dia nggak masuk, tapi pentulan cahaya yang masuk ini dia membuat cahaya di sana, dia terang. Sampai sini paham ya? Suatu hari ada seorang pemuda. Dia jalan di siang panas menggantang. Kita semua, Bapak Ibu, kalau sudah panas menggantang, ada orang menyanyi Pak Karim Daudi aroma kecil, ya toh? Karena perut lapar. Jadi kalau orang perut lapar, saraf itu cepat merangsang. Nah, ternyata karena panas menggantang, dia ingin melintas di kebun kurma supaya ini. Makanya lewatlah di jalan kebun kurma itu. Nah, karena dia lapar, haus, dia mencium aroma kurma yang ranum. Maka dia berkeinginan untuk membeli satu biji kurma untuk menghilangkan dahaga. Yang penting kurma itu, dia makan satu. Mau makan kedua, ternyata pemilik kurmanya datang. Baik, mari. Diteraih sama pemiliknya. Kamu telah mencuri kurma saya. Tuan, saya tidak akan mengambil kalau saya tidak harus itu mana. Oh, dari sana. Menurut ajaran Nabi Muhammad, siapa yang mencuri, potong tangan. Tapi anak muda itu mau melas kepada Tuan, tolong minta, saya tidak akan mengambil kalau ini mengadah, aku tidak bisa. Karena yang memilih permakan, ini sudah dibakar. Akhirnya anak Nabi dipegang menghadap kepada Rasul. Ya Rasul, menurut ajaranmu, siapa yang mencuri, potong tangan kan? Anak muda ini telah mencuri kurma saya, potong tangan. Kata saya yang punya kurma tadi, Rasul tidak langsung dipotong, dia dengarkan satu dengarkan lain. Apa betul kau mengambil kurma ini? Betul ya Rasulullah. Saya mengambil karena saya dahaga untuk menghilangkan dahaga. Saya ambil sebutin saya satu sih untuk menghilangkan. Ternyata waktu baru makan separuh, mau memasak makan separuhnya, cuma datang saja pencuri. Padahal saya mengambil satu saja untuk menghilangkan dahaga. Saya makan kayak macam minum BBM tuh sampai yang Petramak gitu kan, udah kurma segini saja menghilangkan dahaga.
mendengar cerita itu, maka Rasulullah mengatakan kepada pemilik korban, baiklah tuan, korban ini sedekah dan engkau jamin masuk surga. Apa kata tuannya punya korban? Maaf ya Rasulullah, tidak bisa. Kalau kau tegakkan itu memotong tangannya. Sudah dijamin kau sudah kau saja kau korban, kau jamin masuk surga. Tak mungkin ya Rasulullah, masa satu biji bisa masuk surga? Tetap kalau misalnya kita ini orang sudah Rasul menjamin, sudah kau kan saja, kau menjamin masuk surga. Oh ya, dari saya Rasulullah, tegakkan hukumnya, tegakkan, potong tangannya. Sudah dijamin kau masuk, tidak bisa. Masa dengan satu biji? Tidak mungkin ya Rasulullah, tidak mungkin. Dia tolak. Tapi Rasul kan jangan tidak sendiri, ada sahabat yang lain. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu berlaku Pak? Artinya ketika dia ingin membeli, kemudian dia punya dia saudara masuk surga. Oh iya benar. Kalau kau bisa memiliki kurma itu, kemudian kau saudara kau jamin masuk surga. Maka kan dapat jaminan masuk surga. Sahabat ingin beli, tuan, berapa harga satu batang kurma? Mau saya beli? Katanya bilang, maaf, pohon ini tidak saya jual. Kira-kira nggak gergeten nggak orang ini? Ini orang. Oh maaf, sudah jual berapa? Sebut namanya, sebut harganya. Bahasa bilang sangat berapa harga kemarin? Maaf, tidak menjual. Berapa? Sebutkan. Baik. Pohon ini saya jual 40.000, tetapi saya punya ada 100. Kau harus beli seluruhnya. Kau cuma dapatkan satu pohon ini. Karena sahabat ini masuk surga, dia beli kau masuk seluruhnya, dia cuma dapat satu pohon. Ya betul. Kemudian korban yang kau makan aku sedekahkan, maka Rasul kau kujamin masuk surga. Turunlah asbabun nuzul surah ayat ini. Wa man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna wa nuyassiru. Barang siapa memberi makan karena takwa, bukan karena takut, bukan karena kasihan, memberi makan karena takwa dan membenarkan nanti di akhirat Allah akan ganti, akan dimasukkan surga. Wa nuyassiru. Allah akan melapangkan seluruh sandian di dunia maupun di akhirat. Wa man bakhila wastaghna. Barang siapa merasa bakhil, kemudian dia merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dia tidak mendustakan nanti di akhirat Allah ganti, Allah akan menyempitkan seluruh urusan dia bagi dunia maupun di akhirat. Orang itu sudah mendapatkan cahaya dan Rasul menjamin dia tidak mau, maka jaminan itu mentul kepada sahabat dan sahabat itu mengambil. Jadi Al-Quran maupun hadis Nabi itu bagikan cahaya. Kalau kita tidak masuk aman, kalau kita betul. Nah, siapa yang mendapat kebetulan itu? Kalau dia mampu mengambil, maka kita akan menjadi orang itu. Belum, masih belum jam 9. Lanjutkan. Lanjut. Serius. Mudah-mudahan kita nggak terlalu banyak menghafal Al-Quran seperti imam kita. Kita cuma menghafal surah-surah pendek, tetapi dibaca, tidak ada buri, dimaknai apa maksudnya, kemudian amalkan. Satu ayat saja. Kalau itu kita pegang. Jadi itu baru satu hadis. Saya kasih satu ayat Al-Quran. Sekarang satu hadis itu satu hadis. Suatu hari dalam peperangan yang Tabuk itu, yang Tarik, maka di dalam waktu muda itu ada batu besar. Salman Al-Farisi itu agak kesusahan ketika mengeluarkan batu. Maka dia lapor kepada Rasulullah, batu ini benar, saya nggak sanggup untuk memecahkannya. Maka Rasulullah mengambil alat itu untuk memecahkan batu. Ketika membaca Bismillah dia pukul, Rasul pukul terhadap batu besar, keluar cahaya. Rasul tersenyum, Allah Akbar. Pukul yang kedua, keluar cahaya lagi, Allah Akbar. Sampai yang ketiga, maka Umar bin Khattab memperhatikan, lalu bertanya, ya Rasulullah, kenapa setiap kali engkau memukul, engkau baca Allah Akbar? Begitu Bismillah, Allah Akbar. Ini apa? Kalian tahu tidak? Ketika aku pertama kali memukul ini, aku ditampakkan ada istana merah dan kuncinya di tangan. Ketika memukul yang kedua dia bercahaya, aku ditampakkan ada istana putih dan kuncinya di tangan. Kemudian ketika yang ketiga ada cahaya, ada istana di Yaman dan kuncinya di tangan. Bapak Ibu, pada saat itu ada sebagian orang Islam yang murtad gara-gara Nabi ngomong itu. Kayaknya nggak mungkin.
Kalau istana merah dan istana putih itu adalah istana Eropa. Ada kubu Eropa sama Persia. Itu blok yang besar. Umat Islam kecil, mana mungkin bisa mengambil istana yang besar? Tidak mungkin. Orang Mekah. Sampailah berita ini kepada Khalid bin Walid. Pada waktu itu Khalid bin Walid belum Islam. Dia panglima perang itu perang Paris itu. Dia sampai, apa kata Khalid? Muhammad, negara itu bukan negara, daerah kecil, mana bisa mengalahkan? Nggak mungkin. Tapi ketika Khalid bin Walid masih Islam, di dalam sejarah 50 kali peperangan Khalid bin Walid perang tidak pernah kalah. Ketika perang dia pimpin, ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, dia pimpin menjadi khalifah, menjadi panglima perang. Khalid berhadapan dia mempunyai pasukan 24.000 berhadapan dengan pasukan 200 hampir 250.000. Kalau dipopulasikan kalah kita Islam. Tapi Khalid sudah menjadi istana merah. Benar yang kau katakan ya Rasulullah. Baru Khalid itu sadar. Perkataan sudah puluhan tahun, 8 tahun yang lalu terbukti. Sekarang aku berhadapan ini. Bapak Ibu, Khalid bin Walid tidak sempat belajar Al-Quran, tidak sempat ikut kajian kita, tidak sempat karena sibuk perang. Dia ingin kata dia pegang kuat-kuat dan dia yakin. Apa kata Khalid? Sekarang istana merah itu ada di depanku. Allahu Akbar. Yang perang yang itu dimenangkan. Akhirnya istana Eropa itu dikuasai lagi. Kemudian Khalid diperintahkan lagi untuk ke Kisra. Dia berangkat. Dan itu berbulan-bulan perang Pak. Dia tidak sempat belajar. Aku juga berhadapan dengan istana putih. Apa kata Khalid bin Walid? Ya Rasulullah, sodakah? Ternyata 8 tahun yang lalu engkau mengatakan di depan, sekarang istana di depan. Dan Khalid bin Walid mampu mengalahkan, menaklukkan kondisinya dalam perang kondisi. Dua kerajaan besar pada masanya itu runtuh di tangan Khalid bin Walid. Khalid iman yang naik hanya dengan satu sabda Nabi yang cerita tentang batu itu dia. Oleh karena itu di bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Kita tidak usah kayak macam imam kita, otak kita hanya masuk kanan, kalau bahari kita masuk kanan keluar kiri, sekarang masuk kanan keluar kanan juga bentur. Pegang satu saja ayat, kita pahami, kita dapat apa sih makna pesan. Insya Allah kita akan macam sahabat Nabi. Kita tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Kita termasuk Khalid bin Walid yang tidak sempat belajar Al-Quran, tidak sempat menghafal Al-Quran, tidak sempat mengaji sama Rasul, tapi dengan satu kata dia yakin ternyata dia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang bisa saya sampaikan kurang lebih yang mengulang panitia ini kayaknya bahas tentang karena sudah lama sudah misi pada tentang mudah-mudahan pesan Ramadan ini yang disampaikan ini kita tidak usah banyak-banyak, satu ayat saja tapi kita tadabburi, kita mari betul-betul insya Allah kita meningkatkan iman kita kepada Allah SWT dan mengangkat derajat kita kepada orang yang takwa. Sekian dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي
أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.